mga congressmen sa House Committee on Justice sa tubag sa AMLC kung unsa nga period ang gi-cover. Wala po nila ma-compute, but si Congressman Sontay, I understand, na ay iyang computation that it totaled not more than 65 million over a period of 7 years. 22 to 23 years. Yung transaction. Apili mo sweldo, apili mo allowances, and you have other sources of income. Dili lang kasi siguro yung pagka-busy presidente. So there must be other income coming from other sources. So mo ka na ang transaction. But does that constitute unexplained wealth? So kining appeal nila sa 2005 hanggang sa 2022 is really a fishing expedition. Di paabot o gipadako nga gitotal nila may kabat og halos 3 ka bilyon ka pesos. This series of transactions in out in out in sa imong transaction sa bangko. So again, this is totally a fishing expedition only to malign si Sara Duterte sa iya karon nga sitwasyon. Okay. Abot pa sa halimbawa attorney ba iba ani attorney halimbawa ikaw negosyante may deposito kag 3 million sa imong bank account pagsulod adlaw withdraw nimo kay igasto nimo didto sa imong nga proyekto nangutang na pud kag 5 million gibutang sa imong nga bank account gi-withdraw something ni ana attorney amo tong ingon nimo nga pulos lang gi plus wala gi minus kung pila ang nakuha attorney Garcia sir. Eksakto ka na imo bumbuhed na. Gi-total ang tanan transactions in and out. Wala ka na gibawas nimo kang imong gisulti kung nagdeposito kag 3 million tapos pinakaugmaan gigamit nimo gi-withdraw nimo wala ka na nila gi-0-0. Kung pasabot gi-add on 3 plus 3 plus 3 plus 3 hantong gikabat ka na og pila ka billion over a period of several years. So mo ka na gitawag klaro kayo nga ilang ginaluto ang isipan sa publiko. Nga para nga ang transaksyon nimo kadako. Daghang negosyante panalitan diri sa General Santos. Dinagkong transaksyon kung imong i-total plus billion ang ilang transaksyon labi na kani atong mga negosyante dagko. So may kaayong ka ba nga kana unexplained wealth? This is a process of how you deal with your own money kung diyon sa imong paggasto. Nakabay gibayran, nakabay proyekto, ug nabay gisold sa imo. But again to repeat, it must only cover the period nga ikaw nilingkod pagka-vice presidente because an impeachment offense can only cover during the period nga ikaw nilingkod ana nga posisyon when you are an impeachable officer. Attorney, in short, okay. Attorney, Attorney, why yung Anti-Money Laundering Council nagkaroon nga there is a potentially suspicious transaction sa mga bank records ni BP Sara Attorney Garcia? Kung tinuod ka na there are suspicious transactions, STRs ang gitawag nila, dapat imo nang gi-flag, imo nang gignan ng bangko nga i-stop, i-freeze ang maong account because that will be subject to investigation. There was none. There was none na gitawag ng STR, suspicious transactions. So in short, imong gi-allow because it comes as a regular business na imong gibuhat sa imong account every day, every week, every month. So suspicion lang. So nagpabilin nga suspetsa lang. It is not even established kung naabay gitawag na to illegal nga mga transaksyon, illegal nga sources of funds. There is none. So nagpadayon ang imong transaksyon but it remains an STR. Daghan kita. Even siguro myself sa pagkakaroon. Kung naa ako yung mga dagkong deposit, it might be classified as an STR. But was my attention called? Ang bangko ba gitawagan? Nga, ipaundang ka na, i-hold, i-freeze, kaya atong imbestigawan, bingi kanyang kwarta. There is none. There is none. So therefore, ang kini is just to mislead the public nga dako ang transaction, karon og unya, mahimo nga ikaw karon na ay unexplained wealth. This is unfair. Okay. Attorney, yung statement ni dating Senador Trillanes, Attorney Garcia, unsay imong opinion ato? Well, Trillanes is just lying through his teeth. Tinuod, siguro na siya kaligot-got sa mga Duterte, apan ang iyang narratives does not fit the charges correctly. Ang iyang narrative has no basis in fact. Kung imong subayan ang kabuuan sa istorya, there is no truth to everything of what he has said.